concert sila. Nandito kami ngayon sa My Dinosaur. Ano ba ito tawag dito? I don't know what is the name of this place. Pero takian mga cottages di ila. Akin ta pwede man. Yung pwedeng mag-overnight siguro dyan. Naka-aircon ba yan? Ay, mayroon ano doon. Hindi ko na videohan. 100 ang zipline. Okay, yeah. Nakasaman man, zipline kita todo. Zipline kita. Kina doon sa ka. Man, zipline kita todo. Hindi si makami do. Kontal, si Kai Tutal, lang na agos eh. Wala, nice one man zipline. Yeah, man, zipline kita. Dubol yung zipline. Mamang kwan kiyo, kay... Hi! Welcome to Dinosaur Park. Wow, very nice. Ito Jen. Daw ken lang to. Daw ken turista lang to Jen. Dito'y attire. Ayaw mo dyan na Ken. pinig. Benrahas ka gato. Oo, bata ng pini. Pero okay lang. Siya ba yung intraveneno alero para si kalayas na katuan. Very beautiful. Inantes pa kaya na daw. Ako sa gala-gala. Malisod ang dasit ko at kuhit. Kaya pala kasi mong mabot ang sina ko lang. Sina? Pwede chobla ko nene. Kusay si kuhit. Na derecho ba jo? Mamalo. Yakin daw na to si Anak pati si mga scorpion, morde contigo. Amo lang di ilakwan. Kusay sa pasa. Mira to, ta pregunta pa ka tanong kiyo. Kusay pasa, no maintindihan kwento. Sekreto nga ni kuara. Sikreto tita Morde. Hello, Beth. Hi. Bye, bonita We're gayot. here at Ano te? Dinosaur Eco Park. Pwede ko na cottage, pwede lang ang picture. Ben, presko gadki. Relaxing na. Ako sa man, mag-tiktok kita ki. Sige pa diyan.